first topic of geotechnical engineering is lateral earth pressure. So earth pressure. So if mo ang retaining wall, then mo ang unit weight sa then height sa retaining wall, then kani ang intensity diri kay is unit weight times height times sa nimo siya K. Unit weight sa soil times height times mo siya sa K. Then if na ang imong soil kay naay surcharge kanina siya surcharge dire, then ang imong intensity dire nga QU man siya QU, so ang QU nimo dire times sa nimo sa K, i-add ra nimo. Then if ang imong retaining wall kay naa siya tubig, example gani retaining wall, then na siya unit weight sa soil, then na siya moist kuan dire kanang tubig, na siya tubig, then mo nimong height 1, then height 2 nimo, then ang intensity nimo kay dire kay unit weight sa soil times sa nimo sa height 1 times sa nimo sa K. Then dire sa ubos kay tubig naman siya dire dapita, so effective unit weight times unit weight sa sat minus nimo sa unit weight sa water plus kani siya kay tubig naman siya, so unit weight sa water times H. So tanan nga lateral earth pressure times ang ginanimo K, pero kani nga kuan nga kanang case niya kay naman siya tubig, so dili ni siya ma-times og K. Then the values of K kay if at rest ya ang KO nimo is equal to 1 minus sine theta. Then if active siya, active pressure or active Rankine pressure kay KA is equal to 1 minus sine theta over 1 plus sine theta. Then if passive siya, pressure kani passive siya kay KP 1 plus sine theta phi over 1 minus sine phi man siya ang formula. So if ang soil kay na siya equation, if soil is unequal to 0, then mo ang cohesion sa soil negative 2c square root of Ka, then kani ang imong intensity pressure nimo kay unit weight sa soil times H times KO, i-add ra nimo siya, so mo na siya negative 2c square root of Ka, then kani unit weight sa soil times height times Ka minus 2c square root of Ka, then pagkuha sa pressure niya kay 1/2 unit weight sa soil times H, ang pagkuha sa
pressure niya is 1/2 times area ra ni ba? Area sa in kuan nimo triangle. So kani area ni diri. So 1/2 unit weight sa soil times H times KO times H. Oh, then example of lateral pressure. So the example of lateral earth pressure. A retaining wall has a height of 6 meter and is supporting a horizontal backfill as shown. So if this is your kanang retaining wall, then unit weight nimo is 16 kN per cubic meter, then ang cohesion nimo is 0, then ang phi nimo is 32, then nakay height nga 6 meter, then compute the Rankine's active force per unit length of the wall. Question number 1 and question number 2 is compute the Rankine passive force per unit length of the wall or of wall. Then third is the compute the lateral force per unit length of wall if the wall is prevented from moving. So ang kaning question number 1 is compute the Rankine active force per unit length. So nam kay formula nga Ka is equal to 1 minus sine phi over 1 plus sine phi. So makuha na ni mo imong Ka. 1 minus sine sa 32 over 1 plus sine sa 32 Ka. Excuse. 1 minus sine of 32. 1 plus sine 32. Nakay Ka is 3073. Ang Ka nimo. Then, ang pressure man ang gipangita. Active force day. Active force is 1/2 times ano mo sa Ka times unit weight sa soil times height squared. So P 1/2 Ka nimo is 0.3073 times naaman kay unit weight nga 16 sa soil times height nimo nga 6 squared. So P 1/2 times 0.3073 times 16 times 6 squared. Nakay answer nga 88.50. 88.524 kilonewton per meter. Muna yung answer sa number 1. So number 2 is compute the Rankine passive force per unit length of wall. So nasa kay formula nga pareha siya pero ang naka-difference niya kay ang dire. So ang Kp is equal to 1 basta passive kay plus sine phi over 1 minus sine phi. So Kp nimo is 1 plus sine of 32 over 1 minus sine of 32. So Kp nimo is 1 plus sine of 32 over 1 minus sine of 32 na kay 3.25. So para ganina gikuha nimo ang passive force. So P is equal to 1/2 Kp unit weight sa soil times height sa retaining wall. Then P is equal to 1/2 Kp nimo is 3.25
times unit weight sa soil kay 16 times height sa retaining wall is 2. So the answer is 1/2 times 3.25 times 16 times 6 squared. 936 kN per meter. Muna siya yung answer sa number 2. Then number 3 is compute the lateral force per unit length of the wall if the wall is prevented from moving. So, at rest man siya. So, key O nimo is equal to 1 minus sine theta. So, key O nimo is 1 minus sine of 32. Nakay key O nga 1 minus sine of 32. Nakay 0.47. So, ang gipangita sa niya kay lateral force man. So, P is equal to 1/2 times KO unit weight sa soil height sa retaining wall. Then P is equal to 1/2 0.47. Then unit weight sa soil kay 16. Then height sa soil kay 6 squared. So, ang answer nimo is 1/2 0.47 times 16 times 6. So, nakay 135.36 kN per meter.